Phuket Island. Phuket Island, right? So this one is the newest one in Phuket. So Okay. yeah, just opened 2 years ago. আমাদের কাশ্মীর রয়েছে, হিমাচল রয়েছে, কেরল রয়েছে। বেসিক্যালি আমরা কাশ্মীর আর হিমাচলের উপরে এই সেগমেন্টের উপর আমরা এক্সপার্টাইজ, ওটাতে আমরা বেশি ডিল করি। সিকিমের সঙ্গে সঙ্গে পুরো 7 সিস্টারটা কভার করা হয়, পুরো নর্থ ইস্টটাই আমরা কভার করি। Hotel Mayur is starting from 1500, from 1500 to 4000. मनोकामना है वो हरिद्वार में आगे पूरी होती है। उसके बाद यात्री अपने घर जाते हैं। चारधाम यात्रा बेसिकली क्या है, एक तीर्थ स्थान है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है कि वहाँ पे रील्स वगैरह बना। हमारे हरिद्वार में रूम का जो प्राइस है 1500 रुपए से स्टार्टिंग है। बात क्या है कि नियर बाई दादा बौदी रेस्टोरेंट, बंगालियों का घर है जहाँ, उसको 80 रुपए से 90 रुपए में थाली मिल जाती है। उसमें হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু বংশীলা কাপেল। আর এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে, যেখানে চলছে টিটিএফ মানে ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার। মেলাটি চলছে 12ই জুলাই থেকে 14ই জুলাই অবধি, সকাল 11টা থেকে সন্ধে 7টা অবধি। আর বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এই মেলায় প্রথম দিনই চলে এসেছি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। এখন সামনে আমার ডান হাতে রয়েছে শ্রীলঙ্কার স্টল। তোমরা যারা যারা শ্রীলঙ্কা ঘুরতে চাও অবশ্যই এই স্টলে এসে প্রথমেই ভিজিট করতে পারো। আর আমার ঠিক বাঁ দিকে একদম শুরুতেই রয়েছে উত্তরাখণ্ডের একটা স্টল, বিশাল বড় একটা স্টল দেখতে পাচ্ছ। তোমরা যারা যারা উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে পছন্দ করো বা যারা যারা যেতে ইচ্ছুক, তোমরা কিন্তু এই স্টলটাতে এসে ভিজিট করতে পারো। এখানে সবকিছুই তোমরা ডিটেলসে পাবে, হোটেল থেকে শুরু করে ওখানে সাইট সিন থেকে শুরু করে সবকিছু। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার পেছনে যে রয়েছে উড়িষ্যা ট্যুরিজমের স্টল। সামনে একটা বাঘ রয়েছে উড়িষ্যার আর কি একটা প্রতীক হিসেবে ট্যুরিজমের। আর এখানে যারা পুরী যেতে চাও, যারা পুরো উড়িষ্যা ভ্রমণ করতে চাও, তো তারা নিশ্চয়ই এই স্টলে এসে কথাবার্তা বলো। এবং বাঙালিদের তো চিরকালীন পছন্দ পুরী, উড়িষ্যা ভ্রমণ, তো তোমরা এসো এই স্টলে। তোমরা তো জানোই বন্ধুরা যে বাঙালিদের কাছে সব থেকে প্রিয় হচ্ছে দীপুদা, মানে দীঘা, পুরী, দার্জিলিং। তো আজকে আমরা এই টিটিএফ এ এসে এই তিনটে স্টলে ট্যুরিজমের আমরা কভার করব আর তোমাদেরকে দেখাবো যে কত কম খরচে, কত খরচে তোমরা পুরো ভ্রমণ করতে পারো দীঘা, পুরী, দার্জিলিং। তো চলো স্টার্ট করা যাক। তো আমরা চলে এসেছি এখন উড়িষ্যা ট্যুরিজমের স্টলে। এখানে আমাদের সাথে সহায়তা করার জন্য এখানে প্রচুর মানুষ রয়েছে। তো আমি একটু জিজ্ঞাসা করি, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी आप लोग दे रहे हैं? उड़ीसा टूरिज्म में पवेलियन में जो है ट्रांसपोर्टर, बीएमसी एंड होटलियर्स तीनों अवेलेबल है। দাদা, যদি পুরী যেতে চাই আমি, তাহলে পুরীতে আপনারা কি কি সাইট সিইং করাচ্ছেন, কি কি দেখাচ্ছেন? पुरी में तो जगन्नाथ जी का मंदिर है, आप जगन्नाथ जी के मंदिर के सिवा चिल्का झील जा सकते हैं। और वहाँ से ही 2 दिन का ट्रिप अगर रहता है तो भुवनेश्वर में लिंगराज, केदारपुरी, धौलगिरी, खंडगिरी, उदयगिरी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो सब देख सकते हैं। उड़ीसा में हिल स्टेशन भी अभी है दारिंगबाड़ी। दैट इफ समवन इज गोइंग फ्रॉम कलकत्ता टू पुरी, he can visit within 7 to 8,000 rupees 2 to 3 days. তো বন্ধুরা, এবার আমরা জেনে নেবো যে উড়িষ্যা বেড়াতে গেলে কি কি হোটেলের অপশন আপনাদের কাছে আছে। তো স্যার বলবেন। We are from Hotel Jivan Sandhya and Mayur. 2 hotels are there in Puri. Jivan Sandhya is located in New Marian Drive, Baliapanda. It's after Lighthouse, and Mayur is beside the Swargodwar. Okay, Jivan Sandhya starting tariff is from 4,000, and we have 5 categories rooms are there, like deluxe tariff is 4,000, and super deluxe 4,500, premium 5,500, executive 6,000, and suite is 10,000. And Hotel Mayur is starting from 1,500, from 1,500 to 4,000. আমাদের কাশ্মীর রয়েছে, হিমাচল রয়েছে, কেরল রয়েছে। বেসিক্যালি আমরা কাশ্মীর আর হিমাচলের উপরে এই সেগমেন্টের উপর আমরা এক্সপার্টাইজ, ওটাতে আমরা বেশি ডিল করি। এছাড়া নর্থ বেঙ্গল ট্যুয়ার্স আর সিমলা, কুলু, মানালি কাস্টমাইজ ট্যুর, হানিমুন ট্যুর, ডেস্টিনেশন ট্যুর সমস্ত কিছুই হচ্ছে, সেগুলোতে আমরা ডিল করছি। তাদের আন্দামান ট্যুরটা নিয়ে যদি বলেন, আন্দামানে বিভিন্ন রকম মানে কাস্টমাইজ ট্যুরও হতে পারে বা গ্রুপ ট্যুর যদি হয়। আন্দামানে নেল, পোর্ট ব্লেয়ার সমস্ত কিছু 5 days 4 days এরকম অ্যাকর্ডিং টু কাস্টমারের মানে ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী আমরা এটাকে ডিল করে থাকি।
ওকে, আপনাদের ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস এর নামটা একটু বলুন। অনিমা ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস এটা কোথায় আছে? ইজ দ্যাট এসপ্ল্যানেড প্ল্যানেটে রয়েছে। প্ল্যানেড কলকাতা। বাবা বিশ্বনাথ ভ্রমণ সঙ্গী ডানকুনি অফিস অল ওভার ইন্ডিয়া গ্রুপ ট্যুর করানো হয়। এটা হচ্ছে ডিপার্চার ডেট, ফিক্সড ডিপার্চার। এছাড়াও কাস্টমাইজ ট্যুরও আমরা প্রোভাইড করি অল ওভার ইন্ডিয়া। সাথে হচ্ছে বন হুইলস, এটা হচ্ছে নর্থ বেঙ্গল, এটা হচ্ছে নিজস্ব প্রপার্টি আছে ঋষভ আর দার্জিলিং এ। এছাড়াও নর্থ বেঙ্গলের যে কোনো ডেস্টিনেশনে সমস্ত রকমের প্যাকেজ আমরা প্রোভাইড করি। এছাড়াও ভুটানেও আমরা প্যাকেজ প্রোভাইড করা হয়। আর এটা হচ্ছে কাটারিয়া ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস, এটা হচ্ছে অনলি ফর রাজস্থান। নিজস্ব হোটেল আছে রাজস্থান জয়পুর হোটেল আনোকি প্যালেস। এছাড়া হচ্ছে রাজস্থানের যে কোনো প্রোগ্রাম, যে কোনো প্যাকেজ আমরা প্রোভাইড করি। তার মানে রাজস্থান আর আপনারা নর্থ বেঙ্গলটা আপনারা মোটামুটি কভার করেন। রাজস্থান, নর্থ বেঙ্গল, অল ওভার ইন্ডিয়া। All over India। হ্যাঁ, কাশ্মীর, আপনাদের কাশ্মীরও আছে, কাশ্মীরও আছে। কাশ্মীর আছে 11 nights 12 days 16,800 করে 16,800 করে পার হেড, তাই তো? পার হেড। আচ্ছা, কাশ্মীরে কোথায় কোথায় আপনারা মানে এই ট্যুরের কাশ্মীর আছে কাটরা, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পেহেলগাঁও, শ্রীনগর। বাবা বিশ্বনাথ ভ্রমণ সঙ্গী 9007180305। এটা হচ্ছে আমাদের বাবা লোকা টুরিস্ট সেন্টার, সুন্দরবন সরকারদা বলে সবাই চেনে। আমাদের সুন্দরবনে আমাদের নিজস্ব 5টা লঞ্চ এবং আমাদের হোটেল আছে এবং আমাদের রেগুলারলি প্যাকেজ আমাদের থাকে, যেটা আমাদের মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্র, শনি, রবি এবং উইকেন্ড যে কোনো গ্রুপের ক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো দিন আসতে পারেন। হ্যাঁ, এবার আমাদের যে প্যাকেজটার মানে সব থেকে মানে শুরু আর কি 3,500 টাকা থেকে, এবার 3,999 টাকা প্যাকেজ আছে, 4,500 আছে, 5,000 টাকাও প্যাকেজ আছে, ডিলাক্স প্রিমিয়াম এরকম ধরনের প্যাকেজ আছে। এছাড়া আমাদের এখন যেটা চলছে সব থেকে মানে আকর্ষণীয় প্যাকেজ যেটা হচ্ছে ইলিশ উৎসব, সুন্দরবন ইলিশ উৎসব। আপনারা মানে জানেন না, তবে সুন্দরবন ইলিশ উৎসবটা আমি ফার্স্ট শুরু করি এবং এটা 11 বছর। ওকে, আমরা 11তম বর্ষ চলছে এবং আমরা 15 জুন আমরা শুরু করেছি। আনন্দবাজারের পত্রিকায় দিয়েছিল যে আমরা 15 জুন থেকে ইলিশ উৎসবটা চালু করেছি। আজকের ডেটে আমাদের আপ টু সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইলিশ উৎসব চলে। তারপর আমাদের পুজো প্যাকেজ, তারপর হচ্ছে আমরা ন্যাচারালি এখন যে মেনুগুলো থাকে ইলিশ, চিংড়ি, আপনার মটন, চিকেন এইগুলো থাকে। আবার আমাদের অক্টোবর মাস থেকে ভেটকি, চিংড়ি, মটন, কাঁকড়া এইগুলো থাকে। আমাদের মোটামুটি প্যাকেজ মোটামুটি অ্যাভারেজ 3,500 থেকে আপনি 5,000 5,500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। আমার নাম্বার, কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে 9775159979। তো আমরা এই মুহূর্তে চলে এসেছি নেক্সট হোমসে। দার্জিলিং এবং সিকিমে কাজ করি। দার্জিলিং এ আমাদের হোটেল আছে। আমাদের নেক্সট হোমস প্রায় 5 বছরের কোম্পানি। আমরা বেঙ্গল সিকিম জুড়ে মূলত কাজ করি। আমাদের দার্জিলিং এর হোটেল নাম হোটেল এলিমেন্ট, এটা হচ্ছে জাকির হোসেন রোডে। এখানে 19টা রুম আছে, যার মধ্যে 17টা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ রুম, রুফটপ আছে, লাইব্রেরি আছে, প্লাস 2 প্রপার্টি আর কি। এছাড়া আমরা আমাদের হোটেল হোমস্টেজ আছে, সিটং হোমস্টে আছে, ফ্লোরা ব্লুম, তারাপানিতে আছে রেনবো, তাকদাতে আছে কৃপাকুটি, জামলিং আছে সীমানাতে। এরকম হোমস্টে হোটেল দার্জিলিং সেক্টরের মূলত কাজ করি। এছাড়া কালিম্পং এর কাজ হয়, সিকিম, সিল্ক রুট, ডুয়ার্স, নর্থ সিকিম, এই চত্বরগুলোতে মোটামুটি আমরা কাজ করি। আচ্ছা, আপনাদের রুমের ভাড়া কত থেকে স্টার্ট হচ্ছে দাদা? দার্জিলিং এর মোটামুটি সিজন অফ সিজন 2 রকম থাকে। সিজনের ভাড়া মোটামুটি শুরু হয় 2800 থেকে 3,000 এর মধ্যে শুরু হয়, মানে স্টার্টিং 2500 টাকা থাকে। আর যদি অফ সিজন ধরেন তাহলে 1800 2200, রুম ওয়াইজ, রুমের কোয়ালিটি ডিপেন্ড করে রুমের ভাড়া। তো এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি সুন্দরবন নেচার ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস এ। তো দাদার সাথে একটু কথা বলে নেব। দাদা, আপনাদের কি কি প্যাকেজ রয়েছে সুন্দরবন নিয়ে? আমাদের সুন্দরবন এখন সারা বছরই চলে। এর মধ্যে আপনি এখন যেটা চলছে ইলিশ উৎসব, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, এটা হচ্ছে সুন্দরবনের সব থেকে জনপ্রিয় ভোজন উৎসব, যেটা ভ্রমণ সাথে ভোজন। আর তারপরে পুজো প্যাকেজ আছে, শীতকাল প্যাকেজ আছে, বা বসন্তকালে বসন্ত উৎসব। প্যাকেজ কত থেকে স্টার্ট হচ্ছে? প্যাকেজ স্টার্ট কত থেকে, সেটা হচ্ছে আপনার 3500 থেকে শুরু, এবার 6,500 টাকার মতো আছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরি রুমের উপর ডিপেন্ড করে রেটটা হবে। এটা কত দিনের প্যাকেজ? এগুলো হচ্ছে 2 রাত্রি 3 দিন। 2 রাত্রি 3 দিনের। আচ্ছা, হোটেলে থাকা খাওয়া এর মধ্যে ইনক্লুডেড? হ্যাঁ, এর মধ্যে লঞ্চে করে ঘোরা, হোটেলে থাকা, খাওয়া দাওয়া, ফরেস্টের সাইট সিন, এন্ট্রি ফি, গাইড চার্জ সবই। ম্যাডাম, আপনাদের এই নর্থ সিকিমের প্যাকেজ গুলো একটু যদি বলেন।
আমাদের নর্থ সিকিমের সঙ্গে সঙ্গে পুরো সেভেন সিস্টারটা কভার করা হয়, পুরো নর্থ ইস্টটাই আমরা কভার করি। ওকে, তার মধ্যে সেভেন সিস্টারটা রয়েছে নর্থ সিকিম, লাচুন, লাচিন, ঠিক আছে, সিল্ক রুট, জুলুক, এগুলো সবটাই কভার করা হয়, সঙ্গে ভুটান, নেপালও। ঠিক আছে, কোম্পানির নাম ওদেশ ভ্যাগাবন্ড, অনার আছেন মধুমিতা সাহা। আর কি হলিডেজ, যেটা কাশ্মীর ঘোরায়, তাই তো? একদম। কাশ্মীরে আমরা দেখে নেবো কি কি প্যাকেজ আছে। मैम हमारा अमृतसर हिमाचल कश्मीर में खुद का ट्रांसपोर्ट का फ्लीट है एंड उसके साथ में हम हॉलीडे पैकेजेस प्रोवाइड कर, जिसमें हम ब्रेकफास्ट प्लस डिनर इंक्लूड करते हैं होटल्स में, साथ में व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें इनोवा, क्रिस्टा, डिजायर। अगर ग्रुप टूर्स हो तो टेम्पो ट्रेवलर 12 सीटर, 17 सीटर, बसेज होती हैं 25 सीटर, 35 सीटर, 45 सीटर प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अमृतसर और जम्मू और चंडीगढ़। लाइक कश्मीर 6 नाइट 7 डेज पैकेज, जिसमें हम साइट सीन करवाते हैं श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम। अगर हम जम्मू टू जम्मू करें, अगर हम चंडीगढ़ से करें तो शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी। अमृतसर में हमारा गोल्डन टेम्पल, वाघा बॉर्डर, ये सब हम प्लेसेस कवर करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को। जी हम होटल का प्राइस डिपेंड करता है। अगर हम बजट प्रॉपर्टीज में जाएं, 2 स्टार से हमारा 1000 to 1500 से रूम स्टार्ट हो। अगर हम 3 स्टार में जाएं तो उसका 2500, 3000, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी एंड डिपेंड्स ऑन कस्टमर एडवाइस। कश्मीर का करें कश्मीर का मैम हम पर कपल 30,000, 35,000। তো আমরা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি কাশ্মীর ডিএমসির সামনে, তো চলুন জেনে নিই কি প্যাকেজ এখানে অ্যাভেলেবেল আছে। तो भैया आपके यहाँ पर होटल्स वगैरह मिलते हैं कश्मीर में? हमारे एक्चुअली हम बिलोंग करते हैं कश्मीर से, वी आर द लोकल डीएमसी फ्रॉम द कश्मीर। हमारी खुद की कंपनी जो है लैंड्स इनसाइड कश्मीर टूर एंड ट्रैवल। अगर कहीं पे सुंदरता है वो कश्मीर में है। अपना जो पैकेज होता है वो हम बाकी जो वेंडर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनके साथ हम उसको शेयर करते हैं। उसमें हमारा आता है एक तो ट्रांसपोर्टेशन आता है, होटल एकोमोडेशन आती है, और उसमें साथ साथ जो हमारा गुलमर्ग में जो हमारे आते हैं गुलमर्ग केबल कार का, तो हर एक चीज को हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। তো বন্ধুরা, ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে এসেছি এবারে আসাম ট্যুরিজমের সামনে। তো দাদার সাথে আলাপ হলো, দাদার কাছে জেনে নেবো যে ব্যাপারটা এখানে কি, মানে প্যাকেজ কিরকম আছে, সব কিরকম আছে তাদের একটু বলুন। Basically, we are from Assam. We are based up in Guwahati and Tezpur, and we provide packages for Assam. Like you can come to Assam and discover the very famous Kamakhya temple. It's visited by all the Hindu pilgrimages in India. It's very nice temple, one of the Shakti peaks in India, Kamakhya temple. Then after Kamakhya, you can visit different parts of Assam like Bogibil Beach, like Kaziranga National Park. There are a lot of things to do in Assam. And after discovering Meghalaya, there is another location which you can explore is Arunachal Pradesh. As you know, Arunachal is a very pristine location. It's very calm, not like other hill stations, like very crowded. It's very empty. So Northeast India is just great and awesome, and just to explore Assam, Arunachal and Meghalaya. This is from Anand Travels Private Limited, Tezpur. তো এখানে রাজবাড়ি বাওয়ালিরও একটা কাউন্টার দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা স্টল দিয়েছে। এবার হচ্ছে পিয়ারলেস হোটেলস, এরপরে রয়েছে আমাদের উত্তরপ্রদেশ ট্যুরিজম, আর এই দিকটা হচ্ছে খাবারের স্টল, সিসিডির একটা স্টল রয়েছে, আর এই দেখুন সামনে রয়েছে রামোজি ফিল্ম সিটির একটা বিশাল বড় স্টল। I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be. এদিকে গোটা এরিয়াটাই পুরো সিকিম ট্যুরিজমে পড়ে, পরপর শুধু সিকিম ট্যুরিজম। তো বন্ধুরা, ঘুরতে ঘুরতে আমরা এখন চলে এসেছি উত্তরাখণ্ড ট্যুরিজম স্টলের সামনে। তো আসুন দাদার থেকে জেনে নিই যে কি কি ওখানে দেখার জায়গা আছে, কি কি প্যাকেজ আছে। नमस्कार, मैं हरिद्वार से ऋषि ट्रैवल्स, और हम लोग आपके कलकत्ता में आते हैं, और कलकत्ता से आपका बहुत अच्छा बिजनेस हम लोग लेके जाते हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि आप भी हरिद्वार आए। चारों धाम यात्रा हमारे यहाँ चलती है, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री जी, यमुनोत्री। वहाँ पर 5 प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, वहाँ पे आपका तुंगनाथ, तुलसी नारायण, ये बहुत से चौपटा, ये बहुत से अच्छे वहाँ पर वैली, और आप कमाइयों में चले जाए नैनीताल, अल्मोड़ा, कोसानी, रानीखेत, बहुत सी ऐसी जगह है, यूनिक जगह। मंसूरी हमारा होटल सन एंड स्टार जो अपने आप में
व्यू पॉइंट में व्यू से बहुत बढ़िया रूम से पूरा व्यू दिखता है और बहुत ही चीप प्राइस में। होटल का प्राइस कितना तक स्टार्ट हो रहा है? हमारे हरिद्वार में रूम का जो प्राइस है 1500 रुपए से स्टार्टिंग है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नियर बाई दादा बौदी रेस्टोरेंट, बंगालियों का घर है जहाँ, उसको 80 रुपए से 90 रुपए में थाली मिल जाती है। 3 से 4 तरह की सब्जी, राइस और आपका घी, बैंगन भाजा, सब तरह का आइटम आपको बंगाली का जो अपने आप में एक वो है भोजन, वो बहुत बढ़िया आपको 80 से 90 रुपए में विष्णु घाट पर आपको मिल जाएगा। बंगाली खाना हम भी प्रोवाइड कराते हैं, नॉर्थ इंडियन भी हम लोग देते हैं, लेकिन रूम की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। गेस्ट हमारे यहाँ एक बार आएगा, कम टू टूरिस्ट गो टू फ्रेंड। यदि आप चारों धाम जाना चाहते हैं तो डिपेंड करता है मेंबर्स के ऊपर। 2 का आप ये समझ के चलिए 1 लाख रुपीस, जिसमें डबल शेयरिंग रूम, 3 स्टार होटल और ब्रेकफास्ट, डिनर, गाड़ी सब उसमें आ जाता है। हमारा टूरिज्म जो है हरिद्वार उत्तराखंड से स्टार्ट होता है। हमारी एक कंपनी है 100 साल पुरानी, वर्मा टूर एंड ट्रेवल्स हरिद्वार उत्तराखंड। आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी, माई सेल्फ सौरभ वर्मा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो सौरभ जी बोलिए, आपके यहाँ से जो चारों धाम का जो होता है पैकेज, कितने से स्टार्ट होता है? मैम हमारा जो चारों धाम का पैकेज स्टार्ट होता है वो डिपेंड करता है कितने पर्सन है। अगर 2 पर्सन है तो उनका अप्रोक्स 35 to 32 to 35 आ जाता है पर पर्सन, जिसमें आपका रहना पीना खाना, ब्रेकफास्ट, गाड़ी, ब्रेकफास्ट और डिनर रहता है, गाड़ी रहती है, होटल रहता है। नैनीताल टूर रहता है हमारा 3 दिन का, जिसमें 7 ताल दिखाते हैं हम, नैनी झील दिखाते हैं, नैनी मंदिर दिखाते हैं और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिखाते हैं। 3 डेज का टूर रहता है। उसमें अगर आप पैकेज टूर लेते हैं तो 2 पर्सन या 3 पर्सन आते हैं या एक कपल आते हैं, तो सबका अलग अलग रेट होता है, क्योंकि नैनीताल में होटल जितने भी है वो है सारे लग्जरी डिलक्स। हमारे होटल का प्राइस जो है वो आता है लगभग 6000 रुपीज आता है डबल शेयरिंग का, और 8000 रुपीज आता है क्वाड शेयरिंग का, ट्रिपल शेयरिंग का और क्वाड शेयरिंग का। हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि एक्चुअल चारधाम यात्रा किस लिए होती है। चारधाम यात्रा बेसिकली क्या है, एक तीर्थ स्थान है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है कि वहां पे रील्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो एक एजेड यात्री होता है ना, एजेड, जिनका जो अपना चाहते हैं कि हाँ अब मुक्ति है, रिलीजियस, उनके लिए चारधाम यात्रा है, जिसमें यमुनोत्री हरिद्वार से निकलते गंगा जी हर की पैड़ी का जल लेके यमुनोत्री जाते हैं। यमुनोत्री में जल चढ़ाने के बाद यमुनोत्री का जल लेते हैं, देन फिर गंगोत्री जाते हैं। गंगोत्री में जल लेने अर्पण करने के बाद वहीं का गंगोत्री के चरणों का जल लेके फिर केदारनाथ जी भोलेनाथ जी को स्नान करवाते हैं। वहां से त्रिजुगी नारायण जाते हैं, त्रिजुगी नारायण से तुंगनाथ जाते हैं। तुंगनाथ में माता पार्वती जी और भोलेनाथ जी ने फेरे लिए थे, असल शादी उनकी वहीं हुई थी। वहां से फिर हम जाते हैं सीधा बद्रीनाथ जी, बद्रीनारायण का, केदारनाथ जी का जल लेके बद्रीनारायण जाएंगे। लास्ट में बद्रीनारायण वो स्थान है जो सबसे पहला और सबसे ऊंचा स्थान है, जहाँ पे हम पूरे उत्तराखंड का पूरी वर्ल्ड की जितने भी अस्थि विसर्जन होता है उसका पूरा मोक्ष प्राप्ति बद्रीनारायण मंदिर में होता है। नारायण शिला वही है, ये स्नान करके तब यात्री अपने घर जाता है। ये पूरा चारों धाम का ये है। Yes, good evening. Myself Pankaj Bansal. My company name is Maitri Holidays Private Limited. जो भी मेरे अपनी खुद की 2 ओन रिजॉर्ट हैं, एक शिमला एंड जोशीमठ। जोशीमठ जो कैटर करता है हमारे हेमकुंड साहब, वैली ऑफ फ्लावर एंड ओली और साथ में बद्रीनाथ जी। तो जो गेटवे है इन चारों का, ये हमारा जोशीमठ पॉइंट है, जहाँ की क्लाइंट आके पहले जोशीमठ स्टे करता है, उसके बाद हम वैली ऑफ फ्लावर या हेमकुंड साहब, और ट्रैकिंग रूट्स भी हमारे पास बहुत हैं। उसमें ओली हमारा स्कीइंग के लिए जनवरी फरवरी में हमारे पास स्कीइंग कंपटीशन हम लोग कराते हैं, और स्कीइंग पैकेजेस भी हम लोग कराते हैं। हमारी कंपनी मेनली लग्जरी पैकेजेस में ज्यादा डील करती है, और दोनों ही प्रॉपर्टी मेरी लग्जरी प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा नैनीताल, मुंशियारी, बिनसर, ये सब ऑफबिट सेक्टर भी हम लोग इसको पूरा कैटर करते हैं। इसी तरह हम हिमाचल में भी हम लोग सांगला, कालपा, काजा, ये पूरा एरिया भी हम लोग पूरा कवर करते हैं। हमारा ये 4 धाम का ही हमारा पैकेज है। अगर 2 लोग हैं तो 40-45 हजार पर पर्सन से हमारा स्टार्ट होता है। सारे 4 स्टार होटल्स इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, डिनर, गाड़ी, इसमें सब इंक्लूड होता है। प्रॉपर्टी मैग्नी स्की रिजॉर्ट है और वो 4 स्टार लग्जरी ही प्रॉपर्टी है, जो कि 10,500 हमारा पर रूम डबल ऑक्यूपेंसी के साथ रहता है।
ज्यादा खुलने पर। और हमारे प्रॉपर्टी में हमारा प्योर वेज फूड मिलता है पूरा। जितने भी हमारे शरणार्थी आते हैं, जैसे भी आते हैं, उन सबके लिए बहुत बेस्ट सर्विस रहती है। सर आपका क्या क्या पैकेज है या फिर आप क्या फैसिलिटी दे रहे हो, थोड़ा बोलिए। मैडम, जो हमारी कंपनी है ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिसमें आप मेरे पैकेज को, मेरा जो पैकेज है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं वो अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग। एडवेंचर का कुछ है या मैंने सुना? इसमें एक जो है ना कि उत्तराखंड में हम लोग का जो मेन अपना है एडवेंचर का है पूरा, जिसमें आप राफ्टिंग, पंजी, ट्रैकिंग, बाइक्स, अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया हम लोग बाइक का हमने तो किया है कि बाइक पूरा आप ऑनलाइन परचेज ले सकते हैं आप। ये हमारा ऋषिकेश में है। ऋषिकेश पैकेज कितने से स्टार्ट हो रहा है? मैडम, पैकेज आपका ये सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इसमें कोई भी आदमी, सब आदमी के लिए इसमें पैकेज है। आप अगर आपको एक 2 स्टार का 1 स्टार का पैकेज चाहिए तो वो भी मिलेगा, 5 स्टार का पैकेज भी मिलेगा। तो बजट का जो पैकेज, बजट तो बहुत सस्ता है। जैसे आपका ऋषिकेश में राफ्टिंग है तो सब हम लोग 600 से स्टार्ट होगा है। 600 से स्टार्ट हो रहा है? हाँ। बिल्कुल ओके। और उसके साथ साथ होटल का भी है आपका? हाँ, होटल हम लोग पैकेज ही देते हैं। हम लोग अच्छा, सिर्फ पैकेज सेल करते हैं। तो उसमें क्या पैकेज स्टार्ट हो रहा है? पैकेज हमारा जैसे वो डिपेंड करता है कि कितना दिन, 1 नाइट 2 नाइट का है। पर ऐसा है कि इसका गारंटी है कि हम लोग बेस्ट पैकेज देते हैं। पर नाइट का क्या हिसाब रहता है? पर नाइट आपका होटल हमारे पास 1500 का होटल भी है। ओनली 1500? हाँ, 1500 का होटल भी है। और आपको अच्छे लोकेशन में। मैं विक्रम कोटियाल और कंपनी हमारी है ऑलगो ट्रिप हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, वैसे allgotrip.com। তো আমরা এখন চলে এসেছি সিকিম ট্যুরিজমে। আমাদের হোল সিকিম আমরা প্যাকেজ করি, শিলিগুড়ি থেকে পিক আপ থেকে শুরু করে ড্রপ এবং লোকাল সাইট সিন, সাঙ্গু বাবা মন্দির, নাথুলা পারমিট, অল ওভার সব কিছু আমরা কভার করে দেই। আপনাদের প্যাকেজ কত থেকে স্টার্ট হয়? প্যাকেজ আমাদের পার পারসন 10,099 থেকে স্টার্টিং হয়। এখানে আপনাদের ইনক্লুডেড থাকে হচ্ছে 3 days 4 night, ডিপেন্ড করে আপনাদের স্টে এবং সাইট সিন, লোকাল সাইট সিন কি থাকে এসবের উপর ডিপেন্ড করে। So kindly can you tell the audience what is the package and all of your tour? Okay, so we are here from Thailand representing the water park. So this water park is located in the middle of Phuket. I'm not sure if have you been to Phuket Island. Phuket Island, right? So this one is the newest one in Phuket. So Okay. yeah, just opened 2 years ago. All right. So this is like, it's good for all age, all your family, for the all day activity. Okay. So this is the water park, quite big, the biggest one in Phuket right now. So Right. if you have chance to go to Phuket, don't forget to stop by and check it out. Thank you. Ma'am, what is the package? What is the cost per person? The cost is Thai baht is 1,500 Thai baht. Okay. For the adult and for the kids 1,000 Thai baht only. Okay. I'm the managing director of this company. The company called name is Chalo Thailand. We are taking care only in all the logistics of Thailand ka. And we are dealing in transportation, hotels, sightseeing, restaurants, and etc. তাহলে বন্ধুরা, থাইল্যান্ড দেখে লাস্ট অবধি আমরা ভিডিওটা এখানেই শেষ করতে চলেছি। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবে আর কমেন্ট করে জানাবে যে আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো। তাহলে দেখা হচ্ছে নতুন একটা ফ্রেশ ভিডিওতে। ততদিন ভালো থাকো, সুস্থ থাকো আর দেখতে থাকো বংজিলা কাপল। বাই।